भेंडी रे तो आपण मैंने अनेक रेसिपी बन खाई किंतु यही रेसिपी आगे सब रेसिपी लगे फिका एत ये स्वादिष्ट रेसिपी खटाड़िया स्वाद पाइबे चटपटा स्वाद पाइबे बहुत यूनिक शैली बनिक रेडी हो गाँव देसी स्टाइल रे आपण मैंने बनिक रेडी करेंगे गोटे रू 2 चामच तेल रे भी आपण मैंने ये रेसिपी बनईक रेडी करेंगे जो मैंने अधिक तेल मसला खाया पसंद करती से मैंने भी यही रेसिपी बनईक खाइले देखिए बहुत स्वादिष्ट भी लगे और स्वाद ही भूली पारे भेंडी सरीबा पर्यंत यही रेसिपी बनईक खाइबे। तो फुल वीडियो को वाच करंतु केमती कौन बनूची जानीपारे घरे इजिली प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। तो चलतु आम रेसिपी आज प्रस्तुत करवा। प्रथम आम कि भेंडी नवा भेंडी को आम ए कटिंग करवा। तो गोटे बाउल रे पानी देदबा पानी रे करदबा आम भेंडी को भलसे टिके धोईदबा जमती कि जदि बाली गुड़ाक थी भी बाहरी पड़ो भेंडी उपर जदि लगी किसी मैला भी तो भेंडी को धोई सारिबा परे आपको 2 ରୁ 3 थर धोईदेवे। धोई सारिबा परे आपको आम साइड रे रखीदबा भेंडी को पुणी थरे बे कटिंग करवा। तो ये कटिंग करने देखो गोटे मु प्लेट नहीं कटिंग कर रखा छुरी साहाय्य कटिंग करवा। तो आपण मानक जमी पसंद से अनुसार ये कटिंग करें। तो एबे आमे गोटे गोटे भेंडी को नबा से देखो 2 पटर साइड रो पार्ट्स को प्रथमे कटिंग करदेवा। आ भेंडी को ये मुझे बड़ साइज रे कटिंग करची। तो आपण मानक जमी पसंद से अनुसार कटिंग करें। किंतु आज आम प्रस्तुत करवा भेंडी आलू बेसर प्रस्तुत करवा टमाटो आंबुल देकी पूरा गाँ स्टाइल रे प्रस्तुत करवा से भेंडी को बड़ साइज रे कटिंग करची। तो देखो सेम प्रोसेस रे सब भेंडी कटिंग हो सारा। तो एबे आमे कौन करवा ना किसी आलू नबा आलूर चोपा को बाहर करी आलू को भी आम भलसे क्लीन करी धोईक आम कटिंग करदबा। तो एबे चलते तार मसला बटा आम रेडी करवा। तो देखो किसी सोरिष नहीं आ जीरा नहीं सुखिला लंका नहीं जी आपण मैंने राग खाइबे से अनुसार सुखिला लंका ने पुणी ने से एड करदे रसुण। ये रसुण क्वांटिटी अधिक मुझे एड करची। तो आपण मैंने जी तरकारी बनवाक चाहिए से अनुसार मसला बनइबे बा बेसर को बाटिबे। पुणी देखो अल्प टिके से आम एड करदबा अदा अल्प पानी देकी आपको आम मिक्सर रे ग्राइंडिंग करदबा गोटे फाइन पेस्ट बनईकी रेडी करदबा। ध्यान रखिए देखिए ये रेसिपी रे जब भी देखिए बेसर बनाऊँ तो मसला पेस्टा पूरा देखो ये पेस्ट हवा दरकार बिल्कुल भी खदरा रखिए ना देखिए स्वाद ही तार आसबनी बिल्कुल। तो आपको आम ए साइड रखीदबा। एबे चलतु आम आग प्रणाली प्रस्तुत करवा। ये गोटे पियाज बड़ साइज पियाज भी पतला पतला पीसेस रे मु कटिंग कर देछि ताको पुणी साइड रखीदबा। पुणी थरे गोटे करेई नबा करेई को टिके गरम हवा देबा करेई गरम हो सारा पर आम से एड करदबा सोरिष तेल। देखिए जेकोसी बेसर बनातु माछ बेसर हो कि एमती भेजिटेबल जहाँ भी बेसर बनातु तो देखिए सोरिष तेल रे बनवा द्वारा कौन हो ना टेस्ट को सी बढ़ी दे थाए। और से अल्प टिके आम जीरा एड करदे तेल रे आम जो पियाज को कटिंग कर रखी पियाज भी एड करी भलसे टिके आपको मिक्स करदेवा। पियाज को आम अधिक ये फ्राए करवानी केवल पियाज टिके सॉफ्ट है पर्यंत टिके पियाज को आम मीडियम फ्लेम रे भाजिबा। पियाज भाजी हो सारा पर आम से एड करदबा आलू को। तो आपण मैंने चाहिए ये आलू को पर भी एड करेंगे किंतु यही समय जदि आलू को एड करेंगे ताहले देखिए आलूटा ये पूरा 50% आम पूरा सीझी भी जीव और देखिए स्वाद को सी भी बढ़ेदब। आलू को एमती हल्का भाजिकी जदि बनाऊँ बेसर ताहले देखिए बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। तो देखो ये पियाज आलू आमर टिके हल्का गोल्डन कलर हो सारी। तो यही समय रे आमे जो मसलार बटाटा रखी बेसर बटाटा से बेसर बटाटा को से एड करदबा। एड करके जार को टे क्लीन करी आमे पानी देदबा जेहेतु अधिका टिके सुखा अच्छी। तो से पानी टिके देदेला माने टिके जेहेतु आम एत सोरिष एड कर अधिक मसला को आम कषिबेनी केवल हल्का टिके बेसर स्मेल गला पर्यंत टिके मसला को आम कषिबा। तो एबे आम यही समय गैस आंच को मीडियम टू हाई फ्लेम रखिकी आपको टिके कषिदबा। टिके हल्का कषि हो सारा पर आम से एड करदबा गुंड मसला। तो ये मुझे देखो गुंड मसला जेहेतु बेसर बनाऊँ आम ये मसला बिल्कुल भी एड करवानी केवल जी राग खाइबे ना से अनुसार लंका गुंड एड करेंगे जेहेतु आम सुखिला लंका को बाटी लंका गुंड एड करेंगे और कलर बोली केवल हलदी गुंड एड करेंगे। पुणी थे टी आम भलसे मिक्स करदबा। आपण मैंने जी तेल खाया पसंद करती से अनुसार ही तेल एड करेंगे और से अनुसार ही रेसिपी प्रस्तुत करेंगे जी पनीपरिया बनवाक चाहूँगी। पुणी आम से एड करदे पानी को एड करी पुणी थे टी भलसे आपको मिक्स करदबा।
ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆଳୁ ଆମର 50% ସିଝିଛି ତ ଆଉ 50% ଆଳୁ ବି ସିଝିବ। ତ ଯେହେତୁ ଏ ବେସର ରେସିପିଟା ଦେଖିବେ ଟିକେ ପତଲା ରହେ ତ ମୁଁ ଭାତ ସହିତ ଗୋଳେଇ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ପୁଣି ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଲୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରି ଆମେ ଏବେ ପାଣିକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। କଭରକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିକିରି କିଛି ସମୟ ଆକୁ ଆମେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସର ବଟାଟା ଆମର ଫୁଟିଗଲା। ଏ ବେସର ବଟା ଫୁଟିବା ସମୟରେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବନାଉଥିବେ ରେସିପିଟି ପୁରା ମାନେ ଘର କମ୍ପିବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ବି ଆସି ପଚାରିବେ ତୁମର ବେସର ବନେଇଛ କି ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବେସର ବଟା ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଟିକେ କଭରକୁ ବାହାର କରିବା, ଆଳୁକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଆଳୁ ଏଠି ଆମର ସିଝି ବି ଗଲାଣି। ଆଳୁ ସିଝି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କଞ୍ଚା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ହାଲକା ଭାଜିକିରି ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ହାଲକା ଭାଜିକି ଏଡ଼୍ କଲେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ବି ବନେଇବେ ନା, ଗାଁର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖାଇବାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେବ, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ପୁଣି ସେଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ଏଡ଼୍ କରିବା। ପୁଣି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆମ୍ବୁଲ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଖଟା ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଟମାଟୋ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଦେଖିବେ ଏଇ ରେସିପିରେ ଟିକେ ଖଟା ଟିକେ ରାଗ ରହିବ ନା, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଲୁଣ ସମାନ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରିକିରି ଆକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟକୁ ଚାଖିକିରି ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଏବେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି ଭେଣ୍ଡିକୁ ଅଧିକା ସମୟ ସିଝେଇବେନି। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଯଦି ଅଧିକା ସମୟ ସିଝେଇବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ପୁରା ଲାଳୁଆ ହେଇଯିବ ତରକାରୀଟା। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ବେସର ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ପୁରାପୁରି ଗାଁର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ବେସର ରେସିପିଟି। ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ବି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ ହେଇନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ମସଲା ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏମିତିରେ ହିଁ ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଯାଇଛି ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ। ପୁରା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଝୋଳ ରଖିଛି। ଏଇଭଳି ଦେଖିବେ ଝୋଳ ଟିକେ ରଖିବେ ନା, ଗୋଳେଇକିରି ଯଦି ଅରୁଆ ଭାତରେ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଉଷୁନା ଭାତରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଥାଳିଏ ଭାତ କେତେବେଳେ ଖାଇଯିବେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଚଟପଟା ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏ ତରିକାରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅରୁଆ ଖାଉ ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ବେସର ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ବାଢ଼ିକିରି ବି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୁରା ଅରୁଆ ଭାତ ଗରମ ଗରମ ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ଖାଇ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ଧରିଥିବ ନା, ଏଇଭଳି ଯଦି ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସୋରିଷ ବି ବଟା ଅଛି, ତ ଦେଖିବେ ରସୁଣ ବି ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦି ଧରିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଗରମ ଗରମ ଯଦି ବନେଇକିରି ଖାଇଦେବେ ନା, ଥଣ୍ଡା ଧରିଥିଲେ ବି କମିଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏ ତରିକାରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏବେ ବର୍ଷାର ମୌସମ ତ ଏଇଭଳି ଗରମ ଗରମ ବନାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏଠି ଟମାଟୋ କାକୁଡ଼ି ପୁଣି ପିଆଜ ଦେଇଛି, ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କାକୁଡ଼ିର ସାଲାଡ଼ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦହି ଏଡ଼୍ କରିକି ଯଦି ବନେଇବେ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁଟା ଖଟା ଅଛି ପୁଣି ଦେଖିବେ ସେଇଥିରେ ଖଟା ଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଏମିତିରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସଜେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏ ରେସିପିଟି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁର ବେସର ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। କମ୍ ତେଲ କମ୍ ମସଲାରେ ରେସିପିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହିଁ କହିଥିଲେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ରେସିପିଟି ମୁଁ ବନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ନୂଆ ସ୍ୱାଦରେ ଆଉ ପୁଣି ଥାଳିଏ ଭାତ ଖାଇ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି, ମାନେ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିବନି ଖାଇଯିବେ, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରେସିପି। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଯଦି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ
ଦେଖିକିରି ଆପଣମାନେ ଅତି ସରଳ ଉପାୟରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ମାନେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଥିଲି, ସେଇଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ରେସିପିଟି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।